जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 28 मई 2024 मंगलवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्व सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 28 मई 2024 मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी वृष 15 दिन। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र ओ मकर चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 12 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 52 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 11 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 31 मिनिट। आज सिंह राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज बेल ओ पणस भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज कारोबार संबंधित यात्रार प्रबल जोग रही तथा यात्रा लाभदायक रहिब एवं आपणक कार्यशैली रे एक नूतन चमक आसिब। राजकीय क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पई पदोन्नतिर प्रबल जोग रही तथा आपणक दायित्व एवं अधिकार क्षेत्र रे वृद्धि हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम परिणाम पाइबे। ऑनलाइन इंटरव्यू रे मध्य सफलता मिलिब एवं माता पिता आपणक प्रति गौरवान्वित हेबे। पारिवारिक जीवन रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। जीवन साथींक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं पितांक मार्गदर्शन रु निया जाइथिबा निर्णय सफल सिद्ध हेब। विदेशरू शुभ समाचार प्राप्ति हेब किंतु कौनसी प्रकार आर्थिक देवा नेबारू आपण दूरे रुहंतु। आकस्मिक धन लाभर जोग रही किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण भोकिला व्यक्ति को भोजन दान करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आलस्य को त्याग करी आपण कार्यक्षेत्र रे नूतन ऊर्जार संचार करिबे। सेथिपई उन्नति मध्य हेब। सरकारी कोर्ट कचेरी मामलार निर्णय आपणक सपक्ष रे आसिबार संभावना रही। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथिबा समस्त कार्य आपणकु लाभान्वित करिब एवं सफलता मध्य पाई परिबे। आपणक द्वारा करा जाइथिबा धार्मिक कार्य रे आपणक मान ओ पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। व्यावसायिक संबंध रे लाभ मिलिब। भाई मानक सहयोग प्राप्ति हेब। पारिवारिक सदस्य आपणक कथारे प्रभावित हेबे एवं पैतृक संपत्ति मिलिबार जोग रही। पितांक सहयोग आपणकु विषम परिस्थिति रे लड़िबारे सहायक हेब। श्वशुर घर पक्षरु आपणकु लाभ मिलिब एवं प्रेम जीवन पई समय उत्तम अनुकूल रही तथा भाग्य आपणक सपक्षरे रहिब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं नुआ परियोजना हेतु निवेश पई समय सर्वश्रेष्ठ रही किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे मुख संबंधित कौनसी समस्या आपणकु चिंतित करिब। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणकु कौनसी मिथ्या आरोपर सामना करिबाकु पड़ी पारे सेथिपई अत्यंत सावधान रुहंतु। आपणक कार्यक्षेत्र रे परिवर्तन बा स्थानांतरणर संभावना रही। आपण निज परिश्रम बा धैर्य बल रे समस्त समस्या रु मुक्ति पाइबे तथा आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि हेब एवं निर्णय नेबा क्षमतार विकास हेब। किंतु विद्यार्थी मानंकु शिक्षा क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करिवार आवश्यकता रही। मातांक सहित संबंध एवं तांको स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। पारिवारिक जीवन सामान्य चिंताजनक रहिब एवं पारिवारिक
ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। କୌଣସି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ତଥା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶର ସନ୍ଧାନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ତଥା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର ପ୍ରଗତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶାଜନକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା କାରଣରୁ କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ତଥା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିଚିତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସ୍ୱ ଅବଲୋକନର ଅବସର ରହିଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
विद्यार्थीमानंकु अति आत्मविश्वास कारणरू क्षति हेबार संभावना रही। पारिवारिक जीवन रे मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। गृहर साजसज्जारे आपण खर्चांत हेबे, किंतु पितांक मार्गदर्शनरू लाभ प्राप्ति हेब एवं परिवार सदस्यंक सहित समय व्यतीत करिबे। जीवन साथींक पक्षरू सहयोग मिलिब एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिब, किंतु आपणंकु अन्य व्यक्तिंक पक्ष बुझिबार प्रयास करिबा उचित। धनर अभाव कारणरू किछि कार्य अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रही। आपणंकु किछि मानसिक समस्या चिंतित करिब, सेथिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण माता दुर्गांक ध्यान करंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज सामाजिक सेवा कार्य जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। आपण जेउ कार्य प्रारंभ करिबे सेथिरे सफलता मिलिब तथा आपणक पराक्रम रे वृद्धि घटिब। आपण निज समस्त कार्य को तत्परता सहित पूर्ण करिबे। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। बंधु मित्रंक सहयोगरू किछि नुआ संपर्क स्थापित हेब, जहा भविष्यत रे आपणक व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। पारिवारिक वातावरण रे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं कार्य व्यस्तता मध्यरे प्रेम संबंध पई समय बाहर करिबे, जहा फल रे मन प्रसन्न रहिब। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत ओ सुदृढ़ हेबाकु लागिब तथा भविष्यत पई किछि संचित योजना रे निवेश करिबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु, शुभ फल पाइबे। धनु राशि आज आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंकु प्रभावित करिबे। समाज रे आपणक सकारात्मक छबिर निर्माण हेब एवं मान सम्मान प्राप्ति हेब। रोजगार तथा व्यवसाय क्षेत्र रे सफलता मिलिब एवं आपणक कार्यर सबु जगारे प्रशंसा हेब। पारिवारिक जीवन रे सुख समृद्धि लागि रहिब एवं जीवन साथी आपणक सम्मान करिबे तथा आपणक संपर्क रे मध्य घनिष्ठता आसीब। छोट भाई भौणींक ठारू आपणकु स्नेह मिलिब एवं सेमाने आपणक अनुसरण करिबे। प्रेम संबंध क्षेत्र रे समय अनुकूल रहिछि। पूर्वरु देखा दउथवा समस्या दूर हेबाकु लागिब तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेब एवं आयर नुआ नुआ स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। उच्च अधिकारी ओ सहकर्मी पक्षरु आपणकु सम्मान मिलिब। छात्र छात्री माने निजको उचित रूप रे व्यक्त करि परिबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु श्वास संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज राजकीय सेवा जड़ित व्यक्तिंक पद तथा प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेब। आपणक कार्य क्षेत्र रे लोके आपणक व्यक्तित्व रे प्रभावित हेबे तथा आपणक अधा रहितवा कार्य गुड़िक पूर्ण हेबाकु लागिबारु मन प्रसन्न रहिब। समस्तंक सहित मिलिमिशि चलिबार सामर्थ्य प्राप्त करिबे एवं आपणक वाणी मध्य प्रभावशाली रहिब। विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र रे कृतकार्य हेबे एवं पितांक सहयोगरू आपणक कार्य रे प्रगति आसीब, किंतु परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन रे प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी सुखद समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे, किंतु आर्थिक रूप रे कोनोसी रिस्क नेबा उचित नुहे। जदि कोनोसी निवेश करिबाकू चाहुचंती पितांक परामर्श नेकी करंतु एवं अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण रखंतु एवं स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को यथा संभव साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज दिनटी आपणक पई सामान्य चिंताजनक रहिब। निज व्यवहार तथा कार्यकुशलतार ध्यान
ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟୁବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟୟଭାରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମନମତାନ୍ତରର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଧନ ଫସି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅତଃ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ହେତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସହାୟତା କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷା ତଥା ଭାଷା ଶୈଳୀର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।